नमस्कार भाई मैंने समस्त को नमस्कार शुभ सकाल। आज आमे आसीचु गोटे अन्य एरिया को तो सेठी सुनिबा को पाइली मु छोट छोट छुआ मान को गोटे बाबा भलिया एकी आसुची से अघरी बाबा ना की बाबा आसिकी जंगल पाखरे गोटे माने छोट छोट छुआ मान को तो बलि दउची बोल की सुनिली। तो गोटे नुआ प्रकार वीडियो नहीं कि मु आज आसुची आपण मानकर सम्मुख को तो देखंतु ए बाबा भी जने मते जो पाकर बलि देउछंती सेटा देखबा पे आछंती। तो तांको नै गिरी मो से स्पॉट को जिबी एबे माने कोडी केमदी सब बलि दिया होची कोन पय बलि दिया होची से विषय वस्तु नै कि हमें पाखा पाखी पहुंची जाइछु। तो वर्तमान जीवा बाबा चले चले जी माने जोटी से अघरी बाबा ना कि बाबाजी भलियाटा गोटे जो छुआ मान को केतरा खंड बलि देलानी चारि पांच ताको चलनी। हां हां एठी कोन से कांदवाटा भी सुबुची बोले कहउछंती। हां कांदुची मत छुआ माने मरलाटा। अच्छा अच्छा से भूत होइकर कांद देखंतु सुनंतु कोन कहउछंती। तो हमें से स्पॉट को जीवा आजी वर्तमान हमें जाउछु जाई कि पहुंचले पुणी थरे मो वीडियोटा स्टार्ट करबी। तो टिके मु बंद करछी। अच्छा बाबा जो हमें तो पहुंची गलु आज एठी जो स्पॉट रे। हां तो ई जंगल बहुत चारियाड देखंतु जंगल ही जंगल एठी बाउंस बण भी बाउंस बुदा सब अछि पागा पागे देखंतु टिके जूम कर देखौची चारियाड बहुत ये अछि। तो कु जगह से पिला मन को बलि दिया होची ए बाउंस बुदा भितरे ओ ए भितरे होई। अच्छा 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 माने एटा केबुठु इति आरंभ करची गुटे सप्ताह खंड हे गेला। सप्ताह खंड हे गेला सप्ताह भीतर चार पांचटा पिला को माने मार दउची। हां 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 आउ बलि दउची केमती कर दउची पिला माने एठी आसबा पार नांती। हां स्कूल पाखरे मते अछि के आसबा को सब जंगल पाखरे गोटे स्कूल टे अछि होई। अच्छा 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 माने सीठर पिला मन को आक्रमण करछि। अच्छा अच्छा तो इठी गां लोक आसिकी ताकू केबे घोड़े छंती कि कोन करछंती घोड़े छंती दुई थर पर घोड़े लेनी। हां तेबे मते जंगल भितरे पळे जाउछि। बाप रे बाप ताकू धरबा को हो नै। अच्छा 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 माया भी परा लोक से। हां माने देखिबा केमती से पूरा पूरा कला ड्रेस पिंदी छी भयंकर भयंकर बालक जाक बेसी छाड़ी छी। हां अच्छा ए भितरे नै कि ई देखो दो बाबा भितरे मंतव्य रखुछंती माने से जो बाबा गुटे आसुची ब्लैक ड्रेस पिनता होची बाळ पूरा चुटी लंबा लंबा चुटी अछि तारो माने मथारे सिंदूर फिंदूर गोली हे कि एई देखंती जंगल एई भितरे एठी कोन शब्द माने 12 घंटे बेले भी सुबुची गुडाई तीन चारटा पिला छुआ कांदला भलिया ए बाबा भी सुनिचंती समस्त सुनिचंती किछि दिन हला माने माने आसिकी घोड़ेवा चेष्टा करछन से जंगल भितरे चली जाईची। तो ताकू धोई पार नांती आजी माने मते से डकेचंती मु आसीची ताकू आजी हम देखिबा किछि समय जगिबा एठी माने को प्रकार बाबा आसी से केमती को पिला को कोन करूची सीधा मु टिके लुचि की आज हम दे जण देखिबा नै कि हैं हां तापर हमें पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन कर देइतुआ होई ताले कोनसी छुआ को खोजचंती कि नै तां घर लोक खोजु थंती खोजले गारटा से छुआ मन नै मुंडो नथिबा पिला एठी पड़ी गिर मर देइ मरि जाउ था सेटा को नै कि से माने पळी जाउ छथि। अच्छा 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 देखंतु से मुंडो को नै कि पळौची ना कोन करची से बाबा। तो आज हमें जगिबा मते बहुत भय भी लागुची कोई हेबनी सकाळू भी आरंभ कर दे पारे से केते बेले से होची 12 घंटा 12टा भितरे दिन बेले अच्छा आछि संध्या रे 6टा 7टा बेल को। हां 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 ठीक 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 ताहले हमको एठी एबे टिके हमें गुडे घंटाटे जगिबा 2 घंटा जगिबा तापर फेर ऊपर ले आसीबा हमें। हो ठीक माने देखिबार छी माने छोट छोट छुआ को स्कूल रू केमती आनुची ना कोडो अलगा जगह रू आनुची नहीं हां देखिबा ताको हमें कैप्चर करबा और समस्त को देखेबा जे एमती गुडे बाबा ई जंगल भितरे आछि तो सतर्क करेबा पिला छुआ को समस्त जागृत करंतु माने बाहर को छाडंतु नहीं। आउ जो बाबा नै कि आसुची ताको माने केमती बैग रे पुरे के आनुची ना कोन चॉकलेट किस खुए देकर ताको बेहोश कर धरि आछि। अच्छा 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 माने आनी की केबे एठी बळी देला बेले के देखिचंती की देखिचंती जणे दी जण देखले तो ताको देख कर भय रे पळेले। ओ से माने घोडुची से लोक मन होय
ଆଚ୍ଛା ଏଠି ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜଳେଇକିରି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବଳି ଦଉଛି ନାଇଁ କି ହଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ 12 ବର୍ଷ ହଇ 8-10 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା 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 ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 8-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏଇଠି ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି ତାକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛା କରିଦଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଖାରେ ପୁରେଇ ଦେଇକିରି ଆଣୁଛି ତ ଏଇ ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ବି 2-4ଟା ପିଲା ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏଇ ବାବାଙ୍କର ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ନା 2ଟା ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ସେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ଅଛି ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି କାହିଁକି ଆମକୁ ବି ମାନେ ଡର ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ଭୟ ଲାଗୁଛି କହିହେବନି ହଁ ସେ ବାବା ମାନେ ଯୋଉ ହଣା କଟା ବି କରିଦେଇପାରେ ହଁ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମାନେ ଭିତରକୁ ତ ଯିବିନି ମୁଁ ସେଇଠି ହାଡ ଫାଡ ସବୁ କଙ୍କାଳ ଯାକ ପଡିଛି କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ସେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବାବା ଅଘୋରୀ ବାବା ନା କି ବାବା ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଜଗିବୁ ଏଇଠି ଲୁଚିକି ଜଗିବୁ ମାନେ ଲୁଚି ଛୁପିକି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପଚର କରିବୁ ଆଜି ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର ତ ଶନିବାରରେ ବି ବଳି ଦେଇଥାଉଛି ନାଇଁ କି ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବଳି ଦଉଛି ହଁ ତ ଆଜି ହଉଛି ଶନିବାର ଦିନ ତ ମୁଁ ଖବର ଦେବାରୁ ଆସିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ବାଉଁଶ ବୁଦା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ପୁରା ଭିତରକୁ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ତଳେ ସେ ନିଆଁ ଫିଆଁ ଜଳେଇକି ପୂଜା ପାଠ କରିକି ମାନେ ସେଇଠି ଅ ବଳି ଦଉଛି ନାଇଁ ବଳି ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା 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 ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର ଶନିବାର ଆଚ୍ଛା 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 ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ଜଗିବୁ ତାପରେ ଫେର ଆସିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେ ବାବାକୁ ବି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ଯାଏ ଆମକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନା ବାବା ହଁ ବାବା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି ଏଇ ପାଖରେ ଆମେ 2 ଜଣ ସକାଳରୁ ବୁଲୁଛୁ ତ ଗୋଟେ ବାବା ଗୋଟେ ଆସିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ବଳି ଦଉଛି ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଧରିବୁ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ତ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଟିକେ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବ କହିହବ ନାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ମିଶା ମାରି ପାରିବ ହଉ ଯିବା ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖ କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଧୀରେ 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 କହିହବ ନାଇଁ ଖେଦି ଆଣିବ ବି ତ ଭାଇ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ସେଇଠି ଝିଲିଂ 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 ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଝିଲିଂ ଝିଲିଂ ଶୁଭୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲିଂ ପୁରା ଓମ୍ କ୍ୟାପଚର ଝିଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଲିଂ ଝିଲିଂ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଓମ୍ ଝିଲିଂ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଆଗରେ ଝିଲିଂ ବସେଇ ଝିଲିଂ ଦେଇଛି ଝିଲିଂ ସେଠି ପୂଜା ପାଠ ଓମ୍ ଝିଲିଂ କରୁଛି ଝିଲିଂ ଝିଲିଂ କେମିତି ହାଣିବା ପାଇଁ ଓମ୍ ଚେଷ୍ଟା ଝିଲିଂ କରୁଛି ଝିଲିଂ ଝିଲିଂ ଟିକେ ମୁଁ ଓମ୍ ଝିଲିଂ ପାଖକୁ ଝିଲିଂ ନେଇକି ଝିଲିଂ ଦେଖୁଛି ମତେ ଡର ଓମ୍ ଲାଗୁଛି ଝିଲିଂ 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 ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଛୋଟ ଝିଲିଂ ପିଲା ଝିଲିଂ ଗୁଡୁ ଆଣିକି ଝିଲିଂ କେମିତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି ଓମ୍ ବାବା ଝିଲିଂ ଗୁଡୁ ଝିଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଫୁଲ ଦୁର୍ଗେ ମା ଝିଲିଂ କ୍ୟାପଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଝିଲିଂ ଝିଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି ଏଇଠି ଗଛ ପତ୍ର ବହୁତ ଅଛି ଏଇ କିଏ ସେଠି ଅଛି ଦେଖ 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 ଡର ନାହିଁ ବାଡି ଧରିଛ ପୁରା ଏଇ କଣ କରୁଛ ସେଠି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ସେଠି ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ବଳି ଦଉଛ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାହିଁକି ବଳି ଦଉଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି ସିଏ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଗବାନ ଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଣିକି ସେ ବଳି ଦଉଛି ଏଇ କିଏ ସେଠି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବୁନି ଦେଖ ଚାଲ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଡରିବ ନାହିଁ ହଁ ଡର ନାହିଁ ଟିକେ ଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଛାଡିଦିଅ ସେ ପିଲାକୁ ଛାଡିଦିଅ ପିଲାକୁ ଛାଡିଦିଅ ନହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇବି ହଁ କହୁଛି ଦେଖ ପୋଲିସକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ କରିକି ଦେଖଉଛି ଏଠି ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେ କଣ ଚଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ପାଠ କରୁଛି ବୋଧେ ଏଠି ओम ହେ किलिंग ପ୍ରଭୁ सिलिंग फिलिंग ओम किलिंग सिलिंग ओम ଦେଖନ୍ତୁ दुर्गे माँ ଦେଖନ୍ତୁ ओम ମାନେ किलिंग ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ପୂଜା ପାଠ କରିକିରି ଦୀପ ଫିପ ଲଗେଇଛି
हे प्रभु छाड़ दियो ताकू छाड़ दियो नहल देखो से हाणवा पे देखो देखो हमको मारवा पे होची देखो हे प्रभु एटा केमती करू से पिला को बचाबा हमें से स्कूल फिस्कूल सब आड़ पिला मन को आन के रेठी हाणवा चेष्टा करती देखंतु सी बाबा को तुमको भलरे को आउ देखो छाड़ दियो हां छाड़ी दियो तुमको आमे हाथ जोड़ी के नमस्कार करछु से पिला को दया कर छाड़ दियंतु से पिला को नहीं से हमको गोड़ेवा को चेष्टा करते हमें इठोवा नहीं पळेवा चलो पळेवा चलो चलो हमें थाना को दिवा पुलिस की धरी आसीबा हमें चलो